Que Dieu le glorifie, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication est fier de présenter la première édition du Festival du théâtre africain, dans le cadre de la riche programmation de Rabat, capitale africaine de la culture. Cette initiative s'inscrit dans une politique culturelle globale, engagée par notre pays, et qui consiste à déployer des efforts pour la formation des professionnels du théâtre, la création et l'équipement des salles de théâtre, le soutien à la production et à la diffusion des pièces de théâtre marocaines, mais aussi l'ouverture sur les expériences théâtrales internationales dans les créations africaines. Khalid Tamer, je suis le directeur artistique de cet événement qui est le Festival de théâtre africain à Rabat. C'était un rêve pour moi de mettre en place cet événement parce que ça fait quelques années que je rêvais de faire venir un peu tout le continent africain. Ça va du Kenya au Burundi, au Burkina Faso, au Mali, à la Guinée. Voilà. Et pour moi, c'était comment le Maroc s'inscrit dans cette volonté royale et la volonté aussi du ministre de la Culture marocain de mettre ce programme artistique en place. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est magnifique pour moi, c'est de rendre hommage aussi à un grand comédien africain qui est Habib Dembélé, qui est connu dans le monde entier, qui a tourné énormément. Ce n'est pas qu'un artiste africain, c'est aussi un artiste mondialement reconnu. Donc c'est avec fierté et avec une beauté d'accueillir toute l'Afrique pendant une semaine. Donc ça va être, j'interpelle que tout le monde vienne voir les spectacles ici à Rabat. Ben, vous savez, donc, cette année qui est Rabat, capitale africaine de la culture, dans ce cadre-là, il y a eu déjà beaucoup d'événements. Il y a eu du cinéma, il y a eu la danse, là nous avons le théâtre, il y a eu du cirque, et puis l'art plastique aussi. Donc demain, cette semaine, il y aura aussi le film documentaire africain. La semaine prochaine, où il y aura de la mode et du design avec Hicham Lahloud. Donc il y a énormément d'événements dans ce cadre-là et j'invite les Rabatis et les Marocains à venir découvrir la création africaine du continent. C'est le patronage bien sûr, mais s'il n'y a pas cette volonté de Sa Majesté, il n'y aura pas ce travail-là. Depuis 2015, la volonté royale de dire que l'Afrique, le Maroc était retourné chez lui, dans sa maison. Voilà pourquoi pour nous, on est ravis d'être là et d'être avec tout le continent africain. Et bien sûr, sans cette volonté royale, on ne pouvait pas avoir un programme riche sur toute l'année à Rabat. Je suis donc Fargas Assandé, je suis comédien et metteur en scène, je suis de Côte d'Ivoire, j'interviens comme pédagogue à l'Académie des théâtres de Limoges et je suis invité donc au premier festival de théâtre africain à Rabat parce que nous avons tous fait le constat que la culture s'émeurt en Afrique et que les pouvoirs publics ne tiennent pas compte du rôle de la culture dans le développement des populations. Et c'est une belle initiative prise à Rabat de relancer donc le théâtre et ce premier festival qui n'est pas un festival marocain, mais un festival fait au Maroc pour le théâtre africain est une belle occasion pour nous de contribuer aux réflexions qui amèneront à faire de Rabat la capitale du théâtre africain. Voilà. Le théâtre africain a connu ses moments de gloire jusqu'aux années 80 et puis la crise économique aidant. Évidemment, les politiques ne prenaient plus en compte la dimension de l'art, donc du théâtre dans son ensemble. Ça a connu une chute.
Nous avons vu mourir le Festival international du théâtre à Nègre, le Festival international. Et nous avons vu aussi plusieurs festivals dans plusieurs pays fermer boutique parce qu'évidemment l'économie ne suffisait pas, la pensée seule des artistes ne suffisait pas parce qu'il faut des moyens pour organiser un festival. Et donc aujourd'hui nous assistons à une renaissance de ce théâtre-là. Le niveau a baissé, mais les acteurs culturels sont là, les réflexions sont là. Nous avions simplement besoin d'un lieu, d'un ancrage pour relancer ce théâtre-là. Et Rabat, le Maroc, nous offre la possibilité de faire exister, de faire réexister ce théâtre africain. C'est pour ça que nous proclamons au haut et au fort qu'aujourd'hui, nous pensons que Rabat devient la capitale du théâtre africain. محمد بن يعقوب مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل والمندوب العام للرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. إذا اليوم نحضر افتتاح المهرجان المسرح الإفريقي، هذا المهرجان الذي ينظم لأول مرة ببلادنا والذي يأتي ضمن برنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية 2022-2023. هذا البرنامج الذي يحظى برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بطبيعة الحال هذا المهرجان يأتي أيضا في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة في مجال الفنون الحية بصفة عامة وفي مجال المسرح على الخصوص، والتي ترتكز على عدد من المرتكزات من أهمها توفير البنيات التحتية المسرحية وتغطية التراب الوطني بهذه البنيات إضافة إلى تجهيزها بطبيعة الحال، وكذا في مجال التكوين المسرحي توفير التكوين من مستوى عالي من خلال المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، إضافة إلى برنامج دعم المشاريع الثقافية في مجال المسرح والذي خصصت له أو خصصت الوزارة له هذه السنة مبلغ 23 مليون درهم، وهذا لأول مرة. يعني هذه كلها ركائز ترتكز عليها خطة الوزارة في مجال النهوض بالمسرح. وقد رأينا في الوزارة وأنه حان الوقت للانفتاح على المجال الإفريقي بعد انفتاحنا على المجال العربي من خلال المهرجانات التي تشارك فيها الفرق المسرحية ومن خلال أيضا الفرق المسرحية العربية التي نستضيفها هنا. حان الوقت قلت إذن الانفتاح على المسرح الإفريقي، خاصة وأنه شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، والمهرجان يعني هو تكريس لهذه الرغبة، وهو بطبيعة الحال إضافة إلى العروض التي يقدمها للجمهور المغربي وإضافة إلى الموائد المستديرة واللقاءات التي يعني سيتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة هبة وبالتعاون مع المعهد العالي للفن المسرحي. مهرجان يوفر أيضا فرص للتلاقي بين المهنيين المغاربة ونظرائهم من الدول الإفريقية الأخرى المشاركة، والتلاقي كتخلق عليه يعني تجارب جديدة وأعمال مشتركة، وهذا هو هدفنا وشكرا. سناء عاصف ممثلة. أنا فرحانة بزاف باش نشارك في هذه الدورة الأولى ديال المهرجان المسرح الإفريقي، اللي هو بالنسبة لي بيان سور كمسرحية هو احتفال بمدينة الرباط أولا كعاصمة الثقافة الإفريقية لهذه الدورة، وثانيا المسرحية ديالنا كتمثل المغرب في هذه التظاهرة، وهذا كذلك شرف لينا باش زعما نمثلوا المغرب. حنا ان شاء الله مشاركين بواحد المسرحيه سميتها كان يا مكان التنوره، نهار 29 نهار السبت الجاي 29 ابريل. دونك غتكون هي المسرحيه باش غادي تختم المهرجان. وفي الحقيقه المهرجان ماشي غير باش بالفعل بيان سور هي باش نشاركوا الاعمال ديالنا، ولكن كذلك باش نتشاركوها مع بعضياتنا كفاعلين ثقافيين مسرحيين في القاره الافريقيه، لان عندنا بزاف الحوايج ما يتقال، وهاد الحوايج ما عندناش دائما الفرص باش نشاركوهم. هذا الشيء زياده على انه يمكن لنا عبر هاد لا بلاتفورم يمكن لنا نهضروا مع بعضياتنا باش نخدموا مع بعضياتنا، لان كنشاركوا بزاف الحوايج في الافراح ديالنا، في الاحزان ديالنا، في السياسه ديالنا. المغرب تبارك الله خطى خطوات جباره نحو البلدان الافريقيه اقتصاديا وزعما دبلوماسيا وهذا الشيء، وكذلك الثقافه هي الدبلوماسيه الناعمه بحال الكره. حنا دايرين النيه وكنتمنى باش ان شاء الله حنا يولي عندنا اشعاع ثقافي عبر القاره الافريقيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.